Iftahul bab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yawm, yaumul ahad, 22 Juni 2025, muqabil asadis wa ishrun min Dhul Hijjah alf arba'umi'ah sita wa arba'un. Alhamdulillah, mazilna fi darsina fi kulliyati al-Quran. Darsuna fi hadal yawm, pelajaran kita di hari ini, today we learning qiraah Hafs an Asim and Ibn Amir Asyami and Khalaf al-Ashir. Maka ketahuilah, i'lamu barakallahu fikum, qiraah Hafs an Asim qad hafidtumuh, maka kalian telah menghafalnya dari surat Al-Qari'ah. Namun kalian tidak mengetahui qiraah siapa. Maybe someone here remember Al-Quran with qiraah Hafs an Asim, but he don't know who's the qiraah I have. So y'all reading and recitation now qiraah Hafs an Asim. So what or who is Hafs and who is Asim? Fa Asim barakallahu fikum huwa Asim ibnu Abi Nujud al-mashhur aidan bi Asim ibnu Bahdalah. Fa ibnu Abi Nujud abuhu yuqalu Bahdalah, idan Asim ibnu Abi Nujud Asim ibnu Bahdalah. Fa min aina nisbatuhu fil bilad, fahuwa al-Kufi al-Asadi. Faidan Asim ibnu Abi Nujud min ahli al-Kufah, min al-ulama al-mashhurun min ahli al-Kufah. Walahu tilmidan. So Hafs an Asim have two students take riwayah from Asim. The first is, yang pertama adalah Syu'bah, wa huwa laisa Syu'bah ibnul Hajjaj, wa laisa Syu'bah ibnul Hajjaj, walakin Syu'bah ibnu Ayyash. Wa Syu'bah ibnu Ayyash huwa min tilmid Hafs. So Syu'bah ibn Ayyash, this the student from Hafs, and he is imam in qiraah and imam in hadis. Maka Syu'bah ibn Ayyash, dia dalam keadaan imam di ilmi Al-Quran dan di ilmi Al-Hadis. Dan periwayatan Syu'bah ibn Ayyash kepada Asim, riwayat yang sahih, namun kurang terkenal. So the riwayah is sahihah, is true, but not famous. From Syu'bah ibn Ayyash to Asim. Al-riwayah al-thaniyah, the second riwayah, and this the famous, from Hafs and Asim. So who is the Hafs?
Fahafaz huna barakallahu fikum, Hafaz Ibnu Sulaiman Al-Asadi Al-Kufi. Hafaz Ibnu Sulaiman imam fil qiraah, and he is famous than Syu'bah. Until Yahya Ibnu Ma'in said, sampai Yahya Ibnu Ma'in mengatakan, ar-riwayah as-sahihah allati ruwiyat min qiraati Asim riwayatu Hafs. So Yahya Ibnu Ma'in said, berkata Yahya Ibnu Ma'in, riwayat yang benar dan terkenal dan kuat, riwayat Hafs Ibnu Sulaiman kepada Asim Ibnu Abi Nujud lebih terkenal daripada riwayat Syu'bah Ibnu Ayyash. Awas, bukan Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj. Baik. Walakin ma'adalik fahafaz Ibnu Sulaiman mahaluh fi ilmil hadis fahuwa matruk. Maka hadisnya ditinggal karena di ilmil hadis dia matruk. Berbeda dengan Syu'bah Ibnu Ayyash, di qiraah dia imam dan di ilmil hadis dia imam, namun kurang begitu terkenal. Adapun qiraah Hafaz Ibnu Sulaiman, maka Hafaz sendiri dia matruk, ditinggal hadisnya. Maka jika kita kembali kepada as-sanad, fa kaifa sanad qiraah Asim, the chain qiraah Asim to Nabi is close. Asim Ibnu Abi Nujud take ilm from tabi'i. So Asim fi tabaqah as-sadisah. Wa antum ta'rifun tabaqah as-sadisah tabaqah sigar min tabi'in. Maka di sini dia meriwayatkan dari para tabi'in kibar baru mencapai sahabat. Maka yang pertama Asim mengambil ilmu dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Habib As-Sulami dari tabi'i, dan juga Zaid dan juga Zir Ibnu Hubeish dan dia tabi'i. Dan tadi Abdullah Ibnu Habib Abu Abdurrahman mengambil dari Utsman Ibni Affan dan juga dari Ali Ibnu Abi Thalib dan juga dari Ubay Ibnu Ka'ab dan juga dari Zaid Ibnu Thabit dan dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Habib sampai kepada para sahabat tadi. Dan gurunya tadi diambil dari Zir Ibnu Hubeish. Maka Zir Ibnu Hubeish meriwayatkan dari Utsman dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka gurunya Zir Ibnu Hubeish, Utsman dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan riwayat kedua ini semuanya kembali kepada sahabat dan dari sahabat kembali kepada Nabi. Maka oleh sebab itu riwayat Asim sampai kepada Nabi dengan periwayatan Abdullah Ibnu Habib seorang tabi'i kabir dan Zir Ibnu Hubeish seorang tabi'i kabir. Dan dari mereka berdua bertemu kepada sahabat. Maka oleh sebab itu riwayat dari Asim Ibnu Abi Nujud termasuk riwayat yang dekat kepada Nabi. Dan jalan yang ketiga dari Muhammad Ibnu Iyas, tabi'i yang ketiga,
atau dari Sa'ad ibnu Iyas, maka dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud saja. Maka inilah sanad periwayatan Asim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersambung. Maka setelah selesai dari siapa itu Asim dan muridnya Syu'bah ibnu Ayyash dan juga Hafiz ibnu Sulaiman, maka sekarang kita masuk kepada usul dari qiraah Hafiz, about origins of Hafiz qiraah. You all is ready know. Faidan awalan wa ma adraka fa majaiz munfasil huna yuqra arba'ah. Majaiz munfasil tawassut. Idan wa ma for wa ma adraka. And the second adraka quri'a bil fathah. You said bil fathah, not adraka like al-Kisai or adraka. Imalah as-sugra wal kubra la yadkhul. Qira'ah Hafiz an Asim yuqra bil fathah. Adraka, not adraka, not adraka. Wa kadzalika qira'ah fahuwa, so dhamir huwa still bi dhammah, not sukun, not fahuwa, but fahuwa. Wa hadha qira'ah yukhalif ma'a tadkur man yaqra fahuwa Abu Ja'far, wa kadzalika riwayat As-Susi an Abi Amr yukra fahuwa. Wa kadzalika fi mas'alati fa ummuhu hawiyah, huna lam yujad idgham al-kabir, laisa kamitsli qira'ah As-Susi an Abi Amr. So Hafiz an Asim said fa ummuhu hawiyah. Amma qira'ah As-Susi an Abi Amr idgham al-kabir, fa ummuhu hawiyah. Maka ini dari usul qira'ah Hafiz an Asim. Fa qira'ah Hafiz an Asim kadalik sawa ma'a qira'ah Ibnu Amir Asy-Syami. So the qira'ah from Hafiz an Asim same with qira'ah Ibnu Amir Asy-Syami, same from the first until finish. So we have now 9 qira'ah. Hafiz is the 7, an Asim and Ibnu Amir Asy-Syami is the Hafiz an Asim is the 8 and Ibnu Amir is the 9. Wal akhir Khalaf al-Ashir, the 10 riwayat Khalaf al-Ashir. Riwayat Khalaf al-Ashir barakallahu fikum yakhtalif ma'a riwayat Hafiz an Asim min haitsu kalimat adreka hada faqat, wa amma majaiz munfasil wa ma'a faqad akhadha kama akhadha Hafiz an Asim. Idan yuqra Khalaf al-Ashir bi arba'ah tawassut, wa ma'a tawassut arba'ah, illa al-farq adreka ka qiraati Hamzah wa ka qiraati al-Kisai wa ila akhir bil imalah al-kubra. Maka di sini selesai dari
3 qura, maka terkumpullah sekarang 10 qiraah. So finish now from the 10 of the qiraah. So Hafiz an Asim and the qiraah Ibnu Amir Asy-Syami is same, not different. So some qiraah they reading same. Like Hafiz an Asim in Suratul Qari'ah, same with Asy-Syami. Wa kadzalika Khalaf al-Ashir yakhtalif minhuma fi mas'alati adrika. Maka untuk mempercepat waktu kita masuk kepada talqin dari surat Al-Qari'ah biriwayatin al-mutasawiyin Hafiz wa Ibnu Hisham Ibnu Amir Asy-Syami kilahuma sawa. Yalla naqra kama antum hafidtum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Dan Hafiz an Asim dan Ibnu Amir di sini membaca majaiz munfasil mutawassit arba'ah. Maka yang mutawassit di sini Hafiz an Asim, Ibnu Amir dan ingat Al-Kisai, maka membaca dengan 4. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Maka di dalam 2 ayat yang sebelumnya tadi, fahuwa dalam keadaan dhammatul ha, fahuwa, not fahuwa. Amma fahuwa qiraah man As-Susi an Abi Amr wa Abu Ja'far Al-Madani, dibaca fahuwa. Wa kadzalika huna fa ummuhu hawiyah, dibaca dalam keadaan tidak idgham. Dan qiraah di sini hanya dibaca idgham al-kabir, qiraah As-Susi an Abi Amr, fa ummuhu hawiyah. Ini bedanya qiraah Hafiz an Asim dengan yang lain. Dan juga di ayat yang sebelum terakhir, wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Maka di sini 4 harokat. Wa ma adraka, dan dibaca adraka dengan fathah. Maka keluar dari ucapan wa ma 4 harokat semua qiraah qasir. Man yadhkur lana qiraah qasir? Indak ya Uwais, qiraah qasir man? Ada 4. Ibnu Katsir, Yaqub, Abu Ja'far, As-Susi an Abi Amr, semuanya qasir. Jadi wa ma adraka, masalah adrakanya ikhtilaf nanti
As-Susi dari Abi Amr dengan Al-Imalah Al-Kubra, dan ketiga Ya'qub, Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dalam keadaan tidak imalah, dibaca adraka. Maka adapun di sini qiraah Hafiz an Asim mutawassit arba'ah. Wa ma adraka, seperti itu, dan dibaca dalam keadaan fathah. Maka istilah adraka dinamakan di ilmil qiraah fathah. Adapun adraka al-imalah al-kubra. Wal wars adraka al-imalah as-sughra. So we have now three about adraka. Adraka fathah like Hafiz an Asim and the others. Dan yang kedua, and the second, adraka, his name is the big al-imalah, al-imalah al-kubra. And the third, qiraah wars, taklil or al-imalah as-sughra. Adraka. So we have three difference. Wa ma adraka, wa ma adraka, Hafiz and Al-Kisai, and the third masalan wars tawil. Wa ma adraka, adraka, adraka. So Hafiz fathah. The name is istilah with fathah, so adraka. With al-imalah al-kubra, adraka. With al-imalah as-sughra, the small imalah like wars, adraka. So like wadduha, for example, wadduha fathah. So what? Hafiz an Asim. Al-imalah al-kubra, Al-Kisai, wadduha. And the third qiraah, for example, wars at-taklil or al-imalah as-sughra, adraka. So wadduha, so we have a three. Wadduha fathah, wadduha imalah al-kubra, wadduha. So like this. We back. Wa ma adraka ma hiya, Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. narun hamiyah. So we now reading two qiraah together, same from the first until finish. Whose qiraah? Hafiz an Asim and Ibnu Amir Asy-Syami. So we have now 10 qiraah. In the last, we have 9 qiraah. And the last now, riwayat Khalaf al-Ashir, the 10. Khalaf al-Ashir, same like Hafiz, but the difference is only adraka al-imalah al-kubra. This only. And wama with 4, same like Hafiz. Wama 4, not just 2. Wama and not long 6. Wama, but same with Hafiz an Asim for middle au at-tawassut. Idan naqra undur. Al-farq adraka faqat, just only adraka. So all is like Hafiz an Asim. Hadihil qiraah al-ashirah. Hadihil qiraah, the last, the 10 qiraah from Khalaf al-Ashir. The name is Khalaf and the laqab al-Ashir is the 10, the last. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah.
وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدريك ما هي وما أدريك ما هي نار حامية. نار حامية. Alhamdulillah, so now we have 10 from the qiraah. Insyaallah di pelajaran yang akan datang make imtihan, ujian or testing. Insyaallah for someone we said read qiraah Al-Kisai, read qiraah Ibnu Amir, read qiraah Abu Ja'far, like this. So you must all remember together all al-qiraah. So we enough this lesson because we need the power for make goro. Maka hari ini akan ada gotong royong sehingga kita cukupkan pelajaran kita di sini. Yang jelas pelajaran Hafaz an Asim sudah antum hafal, maka tidak ada bedanya juga dengan riwayat Ibnu Amir Asy-Syami dan juga tidak ada riwayat yang ke-10 perbedaan kecuali pada adraka menjadi adreka, dan ini qiraah Khalaf al-Ashir, Khalaf yang ke-10. Maka insyaallah di waktu yang akan datang yaumul Itsnin, tomorrow, imtihan. For example, Iqra ya Hudzaifah. From the 10 we choose, for example, Iqra qiraah As-Susi an Abi Amr, like this. So you fulan read qiraah this and that.